dengan S1 dengan D4 itu di Selandia Baru dan master saya juga ke Selandia Baru ya. Saya pernah 1 semester juga di Cina, tapi itu supervisor saya kabur ya, jadi saya pulang lagi. Baik, saya berharap kalian bisa meneruskan sekolah ya di luar di luar negeri, kemudian kembali untuk ini apa namanya eh, mencerdaskan ya adik-adik kita. Nah, ini kan judulnya tentang teori belajar dan pembelajaran pas nih. Ya, saya memang kalau mata kuliah ini enaknya offline ya. Jadi nanti kita bisa praktek seperti itu ya. Kita bisa simulasi ya. Kemudian kita juga tugasnya project ya. Seperti itu. Yang pertama saya mau share dulu yang tadi tuh absen ya. Absennya di mana ya? Di absen. Tadi kan saya udah kasih absen ya. Ini kita buka dulu. Eh, kalian ini nggak sih ikut demo nggak? Ini demo masih nggak sih? Katanya sampai tanggal 5 ya? Iya, benar sampai tanggal 5. EPJ-nya siapa ya, Nak? Ini enable editing. Saya ibu sama Mela. Oke, saya share screen dulu ya. Bisa kan nggak, Nak, share screen? Bisa ya? Bisa ibu. Mana ini absen, mana sih? Excel. Oke, ini mana ya? Ini. 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 Sebentar, saya mana? Oke. Nah, terlihat ya. Ini nama-namanya saya ini. Jadi kalau ada yang belum masuk, nanti hubungi Pak itu, Pak Anggito. Ini prodi mana? Satu prodi atau berbagai prodi? Oh, habis ini. Cuma Satu segini. prodi ibu. Cuma 37 ya, nak? Ada 38 ibu harusnya. Cuman ada satu orang yang belum ngisi. Oh, belum ngisi. Biasanya yang bidik ngisi tuh ya. Apa? Belum ada kejelasan. Baik. Oke, kita stop share. Nah, RPS-nya kalian udah bisa ya dibuka ya. Itu RPS-nya kita tentang apa aja dan PPT-nya. Karena online learning-nya nggak bisa dibuka karena sampai tanggal berapa ya itu untuk ini, untuk apa namanya, untuk mahasiswa baru ya KRS dan sebagainya. Saya aja nggak bisa ngisi RPS ya. Nah, tentang konsep pendidikan ya, kita bicara dulu, kita lihat film aja ya, siang-siang ngantuk ngapain ya. Dan saya kebanyakan nanti film ya, kemudian praktek kayak gitu ya. Kok teori kan kalian bisa baca sendiri lah ya. Mana dia nih? Bukan yang ini, yang ini. Nah, ya kita ini share screen lagi. Pokoknya kita santai aja ya. Mau dapat A ya, tetapi harus punya semua tugas harus diisi, dikerjakan ya. Saya nggak mau. Saya bukan dosen yang killer-killer ya, karena saya pernah dapetin profesor-profesor yang killer dan saya nggak mau seperti itu kalau ngajar. Saya udah janji ya. Kita lihat ya, what is education? Ini kok nggak bisa ke atas sih ini? Ke atas banget.
Plato's philosophy of education. Tunggu. Kedengeran nggak? Kedengeran? Kedengar, Bu. Dengar Ibu. Oke. Sekarang saya ganti dulu ya ininya, title-nya. Title-nya masih ini kan. Ini dikecilin dulu. Title-nya diganti dari Indonesia. Ini. Hmm. Kenapa sih tiba-tiba? Ini dulu. Saya bicara tentang, bentar nih. Tadi saya tentang what is education. Kok ini kenapa tiba-tiba di sini? Bentar ya. Salah nih. Salah. Saya tanya tentang apa itu pendidikan. What is education? Nah, ini dia. Hmm, apa lagi ikan? What is education? Meaning, nature, and scope. Tunggu. Kata English, atau Indonesia. Yang ini. Hmm. Etymologically speaking, the term education is derived from the Latin words educare, which means to bring up, to nourish, and educere, which means to bring forth, or to drag on. Some scholars argue that the term education is derived from another Latin word, educantum, which has two components, namely e, which implies a movement from inward to outward, and duco, which means developing or progressing. Given the above etymological definition of education, we can, therefore, conclude that the term education can be thought of as the transmission of the values and accumulated knowledge of a society. In this sense, education is equivalent to what social scientists term socialization or enculturation. Indeed, education is designed to guide individuals, especially the children, in learning a Ibu, culture, maaf ya, molding screen-nya their nggak behavior kelihatan. in the ways of adulthood, and directing them toward their eventual role in society. In fact, Ibu in the most maaf, share Ya, screen-nya nggak kelihatan. kenapa? Share screen-nya nggak kelihatan. Oh, kelihatan ya? Bentar ya. Iya. Sebentar. Oh iya. Tadi belum di-share. Mana ya? Hmm, ini subscribe. Sekarang kelihatan nggak? Sudah Sudah terlihat kelihatan? Ibu. Sudah? Sudah. Ya. Sama. Ya, What is education? Meaning, nature, and scope. Etymologically speaking, the term education is derived from the Latin words educare, which means to bring up, or to nourish, and educere, which means to bring forth, or to drag on. Some scholars argue that the term education is derived from another Latin word, educantum, which has two components, namely e, which implies a movement from inward to outward, and duco, which means developing or progressing. Given the above etymological definition of education, we can, therefore, conclude that the term education can be thought of as the transmission of the values and accumulated knowledge of a society. In this sense, education is equivalent to what social scientists term socialization or enculturation. Indeed, education is designed to guide individuals, especially the children, in learning a culture,
molding their behavior in the ways of adulthood, and directing them toward their eventual role in society. In fact, in the most primitive cultures, there is often little formal learning, little of what one would ordinarily call school or classes or teachers. Instead, the entire environment and all activities are frequently viewed as school and classes, and many or all adults act as teachers. As societies grow more complex, however, the quantity of knowledge to be passed on from one generation to the next becomes more than any one person can know, and hence, there must evolve more selective and efficient means of cultural transmission. The outcome is formal education, that is, the school and the specialist called the teacher. As we can see, education, therefore, is the basis of human life. Development and progress of the human person depends on education. Education also constructs personality and beautifies it. A child conducts herself like an animal at the time of birth. At that time, she acts as inspired by his instincts. Indeed, education guides these instincts of her in order to provide maturity. It makes her behavior, her conduct, and her activities proper and socially useful. Education also motivates, encourages, and guides humans from falsehood to truth, from darkness to illumination, and from ignorance to knowledge. Indeed, it is by education that humans have reached the zenith of civilization. Nature of education. The nature of education includes the following. First, education is a lifelong process. Education is a continuous and lifelong process. It starts from the womb of the mother and continues till death. It is the process of development from infancy to maturity. It includes the effect of everything which influences human personality. Second, education is a systematic process. Education involves a transaction of its activities through a systematic institution and regulation. Third, education is development of individual and the society. It is called a force for social development, which brings improvement in every aspect in the society. Fourth, education is modification of behavior. Human behavior is modified and improved through educational process. Fifth, education is purposive. Every individual has some goal in his life. Education contributes to attainment of that goal. There is a definite purpose underlined all educational activities. Sixth, education is training. Human senses, mind, behavior, activities, skills are trained in a constructive and socially desirable way. Seventh, education is instruction and direction. Education directs and instructs an individual to fulfill her desires and needs for exaltation of her whole personality. Eighth, education is life. Life without education is meaningless and like the life of a beast. Every aspect and incident needs education for its sound development. Ninth, education is continuous reconstruction of our experiences. As per the definition of John Dewey, education reconstructs and remodels our experiences towards socially desirable way. 10th, education helps in individual adjustment. A human person is a social being. If she is not able to adjust herself in different aspects of life, her personality can't remain balanced. Through the medium of education, she learns to adjust herself with the friends, fellows, parents, neighbors, teachers, and the like. 11th, education is balanced development. Education is concerned with the development of all faculties of the child. It performs the functions of the physical, mental, aesthetic, moral, economic,
spiritual development of the individual so that the individual may get rid of her animal instincts by sublimating the same so that she becomes a civilized person. 12th, education is a dynamic process. Education is not a static, but a dynamic process, which develops the child according to changing situations and times. It always induces the individual towards progress. It reconstructs the society according to the changing needs of the time and place of the society. 13th, education is a bipolar process. Education is a bipolar process in which one personality acts on another to modify the development of another person. The process is not only conscious but deliberate. 14th, education is a three-dimensional process. All processes of education proceeds by the participation of the individual in the social consciousness of the race. Thus, it is the society which will determine the aims, contents, and methods of teachings. In this way, the process of education consists of three dimensions, namely, the teacher, the child, and the society. 15th, education as growth. The end of growth is more growth, and the end of education is more education. An individual is a changing and growing personality. One of the purposes of education, therefore, is to facilitate the process of one's growth. Scope of education. The scope of education means range of view, outlook, field or opportunity of activity, operation, and application of education. In other words, the scope of education refers to the area and boundary of education, which includes the following. First, philosophy of education. Philosophy of education is the branch of applied or practical philosophy concerned with the nature and aims of education, and the philosophical problems arising from educational theory and practice. Second, educational psychology. Educational psychology involves the study of how people learn, including teaching methods, instructional processes, and individual differences in learning. The goal is to understand how people learn and retain new information. Third, educational sociology. The sociology of education is the study of how public institutions and individual experiences affect education and its outcomes. It is mostly concerned with the public schooling systems of modern industrial societies, including the expansion of higher, further, adult, and continuing education. Fourth, history of education. It is also important to know background, origin, development, growth, and aspect of education. Hence, history of education is also very important, especially topics such as the method of teaching during ancient period, medieval period, and modern period. Fifth, economics of education. Education economics, or the economics of education, is the study of economic issues relating to education, including the demand for education, the financing and provision of education, and the comparative efficiency of various educational programs and policies. Sixth, method of teaching. A teaching method comprises the principles and methods used by teachers to enable student learning. These strategies are determined partly on subject matter to be taught and partly by the nature of the learner. Seventh, educational administration and supervision. Educational administration and supervision programs focus on the general principles and methods to teach students how to manage schools and other educational organizations. Eighth, problems of education. This scope of education includes problems of teaching management of education, and also suggestion and remedies for it. Ninth, population education.
Population education, as defined by UNESCO, is an educational program which provides for a study of the population situation of the family, community, nation, and the world, with the purpose of developing in the students rational and responsible attitudes and behavior towards that situation. And 10th, environmental education. Environmental education is a process that allows individuals to explore environmental issues, engage in problem solving, and take action to improve the environment. As a result, individuals develop a deeper understanding of environmental issues and have the skills to make informed and responsible decisions. Baik, tutup dulu. Plato's philosophy of education. Nah, kenapa saya masukkan ini dulu ya? Apa namanya? Masukkan education, karena kan kita mau ke teori belajar mengajar kan? Ya, jadi gimana kita mau ngajar kalau kita belum tahu tentang pendidikan. Nah, sekarang kita ke ini dulu. Kemana namanya? Ke RPS nih. Kita ke RPS-nya. Saya bilang dulu. Ini terutama untuk PJ ya, untuk share nih ya. Ini ada form 0506 di sini. Ya, jadi pakai ini. Nanti kamu tinggal tulis di sini ya. Dan di sini pokok bahasannya yang ada di RPS ya. Nah, ini nanti para mahasiswa, para dosen. Nah, oke. Nah, terus mana lagi ini. Nah, ini RPS-nya. Kita akan mempelajari mana sih? Pendidikan. Maaf, ini mana dia? Nah, ini RPS-nya. Ya, kita akan lihat di sini. Ini bisa dibesarkan nggak ya? Dibesarkannya di sini ya. Ini. Ya, mata kuliah ini mempelajari tentang ini. Apa yang dipelajari di sini? Ya, capaiannya ini. Ya, subcapaiannya ini. Bahan kajiannya ini. Ya, jadi kita tentang bagaimana kita bahan kajiannya adalah tentang prinsip pembelajaran, teori belajar dan penerapannya, pengertian media, Bu, pembelajaran maaf. adaptif. Ya, kenapa? Kayaknya layarnya nggak freeze deh, Bu. Pas waktu share screen. Jadi masih ada di link tree-nya. Oh gitu ya. Sebentar. Jadi gimana ya? Tunggu. Oke. Ini masih ada di link ya. Kita stop share dulu ya. Kita share lagi. Nah ini. Kita share. Nah ini. Ya. Ada pengertiannya. Jadi ada pengertian, ada teori belajar, pengertian media, pembelajaran pada satu, pengertian pendekatan, student center, konsep evaluasi, ya. Nah, di sini kajiannya ini, ya. Nah, kemudian ini kegiatan pembelajarannya, ini ada project base, ya. Ini ada tugasnya, strateginya ini, instrumennya ini. Kemudian ini ada etika-etikanya.
Nah, ini RPS-nya ya, dibesarkan lagi. Nah, untuk apa namanya pertemuan-pertemuan itu kan ada dibilang di sini pokok bahasan ya tadi ya, yang di form 0506. Dan sebentar, kita balik lagi ke 0506 dan kita ke mencari ini informasi. Kita stop share dulu deh. Yang tadi ini. Dan ini belum kelihatan ya. Berarti ini kita tutup dulu. Ya, sekarang kita ke ini. Nih, baca. Nah, untuk PJ nanti kan di lembar 0506 ada itu ya. Bukannya ceramah atau kegiatan, itu namanya kegiatan belajar ya. Tapi ini ya, nanti kita bareng-bareng ininya apa namanya nulisnya, atau mungkin saya tulis dulu ya, nanti tinggal ini ya. Jadi ini RPS ya, ada RPS-nya di sini ya. Di sini ada subjek PMK-nya, indikatornya ini, materi atau pokok bahasannya ini. Jadi ini. Nah, kita kan ada 16 kali ya. Nah, ketika kita bicara 16 kali, mungkin yang di sini satu hari itu bisa 2 seperti itu. Ya, nanti saya bantu untuk pembagiannya deh ya. Nanti saya diisi, kemudian nanti kita print dan kemudian kita tinggal tanda tangan gitu. Itu di tanda tangan virtual juga boleh sih nanti karena harus diupload ya di si akad seperti itu. Ya, jadi kita hari ini tentang RPS dan pengertian belajar. Nah, sebelum pengertian belajar, tadi saya bicara tentang bagaimana ini apa namanya tentang bagaimana education itu. Ya. Nah, sekarang ya apa sih belajar itu? Nah, saya mau menunjukkan tentang belajar dan pembelajarannya itu beda ya. Sekarang kita what is learning? Nah, what is learning? Kita lihat ya di sini belajar itu apa? Kemudian nanti kita bicara tentang belajar itu mempergunakan apa aja sih gitu. Bagaimana otak itu belajar ya. Di sini saya mau bicara itu biasanya di online learning ada betulnya kok sekarang nggak ada. What is learning di sini ya. Nanti hubungannya kita dengan otak ya, dengan Hello again, Coach. It's great to see you. So, learning. What is it? I'll begin by reintroducing the basic description we provided in our last video. Gaining new or modifying existing behaviours, skills, knowledge, values, or preferences. In this video, we'll spend our time exploring what learning is, and more importantly, how we actually learn.
There are many theories that try to explain learning, leading to different approaches and beliefs. But don't worry, I won't spend the length of this video describing each theory, as it will just become confusing and steer us off topic. Instead, I'm going to introduce one of them that I believe is universally applicable to coaches across numerous contexts. In 2005, Phil Race introduced the education how teachers can better make learning happen. And he did this through the analogy named ripples on a pond. As you can see here, each ripple presents one of 6 factors that underpin successful learning. The ripples are 1. Wanting, 2. Needing, 3. Doing, 4. Making sense, 5. Feedback, and 6. Teaching. Now, what I propose is that Ya, kita lihat kemari, ya. Ketika kita berbicara tentang learning, ya, di sini, ya. Apa sih, ya, kesuksesan dari belajar? Yang pertama tadi kan menginginkan. Kalian tahu sendiri kalau anak-anak misalnya di jalanan, ya, itu susah banget untuk belajar, ya, baik itu di sekolah maupun yang di luar sekolah, PKBM, karena mereka nggak menginginkan. Jadi kalau nggak ingin, kayak gini aja, kalian mau nggak sih belajar tentang astronomi gitu? Ya, kalian nggak akan tuh sukses karena Anda nggak menginginkan. Dan kedua, membutuhkan. Ya, oh kita butuh nih gitu. Kenapa Anda belajar? Karena kita butuh. Karena kita pengen, karena kita butuh. Nah, kemudian kita melakukan. Ingat kan, learning by doing. Ya, jadi ketika kita melakukan, ya, misalnya dengan praktek, ya, anak-anak, misalnya anak PAUD, ya, itu dengan praktek. Anak-anak PAUD misalnya belajar, dia pengen belajar. Aku pengen dong sekolah gitu. Makanya dia lebih sukses karena dia pengen. Dan dia butuh, aku mau tuh belajar itu, aku mau belajar komputer, aku mau belajar AI, misalnya gitu. Kemudian dia melakukan, ya. Kemudian yang keempat, membuat makna. Ya, jadi oh kayak begini toh, ya belajar. Jadi apa sih pemahaman ya tentang dari belajar itu. Kemudian yang kelima di sini, 4. Making sense, 5. Feedback, and 6. ya. Jadi mekanisme tuh maksudnya gini, masuk di akal lah gitu ya. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu itu masuk di akal kita. Kan kalian misalnya sorry nih, misalnya dukun kan masuk di akal. Kalian mau belajar nggak tentang itu? Nggak juga kan gitu ya. Kemudian ada umpan balik ya. Kalau nggak ada umpan balik ya, kita nggak akan tahu gitu. Kita tuh benar atau enggak nih apa yang kita kerjakan ya. Dan yang keenam, mengajar. Ada orang mengatakan bahwa apa belajar yang paling baik adalah dengan mengajar. Karena dengan mengajar kita punya semuanya tuh, ya, punya keinginan, punya kebutuhan, dan kita belajar gitu. Belajar misalnya kita mau ngajarin apa matematika di mana di SMA misalnya gitu. Nah, kenapa anak-anaknya kok nggak ngerti-ngerti? Nah, kita belajar. Jadi kita belajar bagaimana mencari metode yang terbaik buat mereka, belajar bagaimana membuat media yang baik buat mereka, seperti itu, ya. Oke, sekarang Teaching. Now, what I propose is that we spend the rest of this video translating each factor to how a coach might use them to facilitate learning. The first factor of wanting related to the idea that learning happens when someone wants to learn something and therefore are motivated to learn it. As we all know, this isn't always the case with the children we coach. Therefore, a coach has to create the want in their participants, which can only truly be done if the coach knows and understands their motivations. So, spending time getting to know the kids you coach and what makes them tick is very important. yang paling important adalah learning happens when someone wants to learn. Ya, jadi kalau someone dan want to learn, ya, the learning doesn't happen seperti itu. Ya, itu berarti bahwa we must understand children motivation. Ya,
Motivasi kan ada dua ya, ada internal motivation. Dan yang paling paling berarti, paling penting ketika mau belajar adalah dengan adanya internal motivation. Meskipun peranan lingkungan juga berpengaruh ya. Motivasi kan ada internal dan eksternal kan. Nah, bagaimana kita misalnya anak itu tidak punya internal motivation, maka guru harus membuat suatu external motivation, stimulus sehingga dia punya motivasi. Ya, itu namanya kan external motivation ya. Jadi ini kuncinya. Learning happens when someone want to learn. Kalau she doesn't want to learn, ya, it means that the learning doesn't happen. Okay. Similar to wanting, needing suggests that learning is promoted when the participants are aware of their need for a new piece of knowledge or skill in order to succeed. So, in other words, if you want to get here, you need to have this. It's perhaps simpler than a coach creating a want, but the coach also must create a need and ensure a player can see it. Ya, ini penting juga. Learning happens when children understand the need to learn something. Ya, jadi belajar itu akan terjadi kalau anak-anak tuh paham kebutuhan untuk belajarin sesuatu gitu. Misalnya, oh aku mau belajar apa nih? Komputer. Aku mau belajar tentang algoritma misalnya seperti itu. Nah, berarti sama dengan dia ada kebutuhan untuk kita sebagai guru harus berkreasi dan explain the need ya. Jadi menjelaskan kebutuhan-kebutuhan itu. Ya. And feel it. The third factor, doing, is where the coach becomes truly active. It suggests that in order to learn successfully, the participants must be actively doing, but doing in line with what they are required to develop. For example, if a tennis coach wants their players to learn how to effectively return a serve with their backhand, they should create a practice activity that allows for frequent attempts to return a serve with their backhand. There is more though. The ripples on a pond theory suggests that the tennis players would then need to make sense of this information. That's the fourth step of sense making. The coach then should facilitate an environment where the players can understand when they would use the backhand shot when returning a serve, but also why this is the best shot selection. In addition, the fifth element contributing to learning is feedback. The coach, participants, or peers can aid the sense-making process by giving feedback on the performance. And the coach can better facilitate this by encouraging participants to give themselves and others feedback. The sixth and last factor is teaching, which suggests that successful learning in participants is truly underpinned by the ability to educate someone else. That is, we have only truly learned something when we are able to teach it to others. As such, a coach should aim to create an environment where participants are encouraged to educate others following their own learning. So, taking all this into account, we suggest that learning is successful when a coach deliberately creates an environment where each of the 6 factors can be satisfied. Okay, I know I have spoken about these factors in a particular order, 1 to 6. But as we've discussed, learning is messy and most certainly does not happen in a logical order, nor does it all happen within one training session. The analogy of ripples on a pond implies that ripples ebb and flow forwards and backwards, which is a fair reflection of how learning works. So sometimes learning may start with making sense or feedback, but a want and need should still be present in the players. What is important is that a coach is aware of each of these factors and that they ensure that their practice and behaviour allows for the ripples to ebb and flow from 1 to 6. In the next 2 videos, we'll take a deeper look at the strategies we can use to ensure this happens. I hope you have enjoyed this video. Thank you for watching and please keep watching. See you soon.
Oke, ya. Jadi intinya adalah kita nggak bakal bisa ngajar kalau anaknya tuh nggak pengen gitu, ya kan? Kalau anaknya nggak pengen belajar, susah. Nah, tetapi ada trik-triknya. Makanya kalian belajar teori belajar dan pembelajaran. Gimana caranya anak-anak itu supaya mau belajar? Ya, itu nanti ada berbagai metodenya. Ya, sama seperti saya punya penelitian di mana di eh, apa tuh namanya? Karena saya dari program studi pendidikan khusus dan saya suruh ngajar anak dengan hambatan emosi dan gangguan perilaku, ya, maka eh, saya membuat bagaimana waktu penelitian saya di Jatinegara Kaum, anak-anak yang bermasalah dalam emosi dan perilaku. Ya, jadi kalau ketika ditanya waktu dilakukan asesmen awal, siapa yang paling kalian nggak suka? Guru, katanya gitu. Kenapa guru nggak kamu sukai? Karena guru kasih banyak PR. Karena dengan PR saya nggak bisa main seperti itu. Ya, itu lagi dilema ya. Apa namanya buat kita? PR itu buat saya sih penting. Cuman PR-nya jangan PR yang eh, tidak fleksibel, tidak enjoy gitu ya. Kan kita punya prinsip learning by doing, learning by playing kan ya. Saya selalu kalau saya lagi ceramah-ceramah gitulah ya, tapi bukan Mama Dede ya. Nah, saya selalu bilang ke guru-guru, coba bikin apa namanya PR-PR tuh yang ini, yang menyenangkan. Misalnya kalau buat SD, eh, matematika misalnya gitu. Coba PR-nya tuh kamu ukur ya tinggi badan dari semua anggota keluarga. Kemudian yang kedua dijumlahkan dan kemudian yang ketiga misalnya mana yang paling tinggi dikurangi yang paling rendah. Ah, itu kan udah tematik kan? Ya. Kemudian dalam bahasa saya selalu bilang, coba dilihat di lingkungan ada nenek-nenek enggak gitu. Oh ada, nenek apa? Coba tulis di yang tukang gado-gado namanya nenek gerondong kayak gitu. Kan susah ya dongnya. Gerondong gitu kan. Mak lampir kan gitu ya. Kalau anak-anak kelas 1 2 untuk mengejeknya kan susah kan ya. Jadi mesti jadi nggak usah ini Ibu Budi gitu, nggak usah juga gitu ya. Tetapi bagaimana dengan berbagai tema-tema seperti itu ya. Saya nggak tahu di sini ada Gordon nggak ya. eh, Kayaknya belum ada. Nanti saya coba dari laptop yang saya satu lagi ya. Bagaimana apa sih namanya? Nanti kita juga belajar sih ya. Nanti saya kumpulkan ya video-video. Kalian boleh tuh ya apa namanya? Tapi kalau Gordon nggak tahu ya. Boleh nggak tuh dijiplak ya gitu. Tapi paling nggak idenya gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya saya bilang sama Mas PPKM ya, jangan kita yang kaku gitu ketika mengajar. Boleh dong kita di luar kelas ya. Namanya anak-anak berkebutuhan khusus kan. Kebetulan di SLB gitu. SLB itu kan juga ada yang SMA ya, SMA LB. Anaknya besar ya, umurnya mungkin lebih tua dari kalian. Tetapi kan umur mentalnya kan di bawah banget sama kalian. Nah, bagaimana supaya dia mau gitu belajar? Nah, itu kan juga punya trik-trik khusus. Kenapa? Nanti suatu hari mungkin ada sedikit ya tentang anak berkebutuhan khusus karena sekarang kan sekolahnya banyak kan sekolah inklusif ya. Nah, jadi paling tidak kamu pasti deh ketemu sama anak-anak yang seperti ini. Entah itu anak yang bandel banget, entah itu anak yang IQ di bawah rata-rata, karena inklusif kan nggak boleh tinggal kelas kan. Atau anak yang tunanetra ya, hambatan penglihatan, hambatan pendengaran ya dan sebagainya. Ya, jadi nanti kita juga bisa belajar ya di apa namanya nanti di kelas insya Allah saya akan sentuh ya dengan sentuhan-sentuhan anak berkebutuhan khusus. Nah, kembali lagi tadi ya kalau ini kan perkenalan dulu ya nanti gampang kita kita doublein ya materi-materinya. Nah, eh, mau nggak satu lagi saya kasih film ya nanti kalian bisa berpikir ya kok anak-anak gini ngajarnya gimana gitu ya. Kalau teori mah kalian bisa baca deh ya. Nanti saya bikin PPT karena PPT-nya ternyata tidak disediakan ya, tetapi ada RPS. Biasanya PPT sih ada gitu materinya, tetapi nanti eh, mau nggak nonton film satu lagi? Satu aja lagi, ya? Mau ya? Nanti kalian bisa lihat ini apa namanya? Bagaimana kalian mengajar anak-anak seperti itu? Sebentar, Mak. Ini
Ini sebenarnya ada di mata kuliah saya nih ya. Satu aja saya cari eh, yang nggak terlalu lama ya. Ini kali ya. Ini coba kita lihatnya sebentar aja. Hmm. Hmm. Mungkin kalian akan bertemu dengan murid yang kayak begini kalau di rumah, sehingga nanti di sekolah jadi ya ini teksnya dulu, subtitlenya kita ganti ke titlenya auto translate Indonesian our country. Nah, Indonesian. Oke, kita begini. Terlihat nggak? Terlihat nggak? Saya nggak bisa lihat ini. Terlihat ya? Terlihat, Ibu. Oke. Dikit ya, kalian jangan kaget nih lihat film ini. I told you to stop complaining. Kids completely out of control and taking over the household. These families have reached the end of the road. They're in desperate need of help. They only have one alternative left. It's time to dial Nanny 911. Hello, this is Nanny 911. We've gathered a team of world-class nannies from all over the globe. Each week from Nanny Central, they will watch a video of a family in crisis and decide which nanny is best suited to help. They will then have Kamu lihat ya, ada bilang sama ibunya, you are bitch gitu ya. Di daerah yang saya teliti juga ada ya, anak-anak yang karena orang tuanya kan kalau berantem kan ngomongnya kasar-kasar ya. Ada yang katanya kalau berantem ibunya sama bapaknya, ibunya digebukin pakai sapu. Nah, terusnya saya juga nemuin anak PAUD ya, itu kalau manggil nama temannya tuh mohon maaf deh, saling bilang, anjing sini lo anjing gitu ya. Nah, itu kan nggak bener gitu ya. Itu di Indonesia loh gitu ya. Meskipun perilakunya mungkin tidak seperti ini, tapi saya nggak lihat banget ya kalau di rumah dia lagi tantrum seperti itu. Nah, 1 week to take our families from living hell to a family bliss. Look at me, I'm serious. There are going to have to be some major changes that go on. That's the plan. Can these families be saved? No, we leave her. It doesn't have to be this extreme. I am trying to show you a better way to do this. Parents of America, help is on the way. Hello! Tonight, the Johnston family needs help. 7 girls are too much, even for the world's best mom. I know I'm good mom. They're totally out of control. Ouch! Kristen needs to learn to relax because she has a heart condition. It's starting to affect my health. I developed a heart arrhythmia. And even though he's a cop, Scott hasn't got a clue. Don't you like playing tackle football better? No! Can Nanny Yvonne save this family? This week, it's Daddy's Day Out. 4, 6, 7. All right, we got 7. 1, 2, 3. Where's your sister Rebecca? On Nanny 911. All right, enough already. My family, well, it's big. Go easy. My wife, Kristen. I have 7 daughters. Olivia, Hannah, Kaylee, Amelia, Molly, Rebecca, and Natalie. It's the full house. sekarang kalian paham ya kenapa di Indonesia dibilang kalau bisa anak 2 saja.
Bukan berarti orang tua nggak bisa kasih makan. Kadang-kadang kan biarin tiap anak punya rezeki masing-masing. Tapi ingat, kita sama anak tuh bukan hanya karena makan aja, tapi pendidikan. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Ya, bagaimana ketika ibunya sibuk, apalagi kalau misalnya ibunya kerja juga gitu ya. Kemudian ayahnya kerja, ibunya kerja ya. Makanya nggak heran banyak anak-anak yang berada di jalanan. Dan puluhan tahun ya saya berada di jalanan karena materi saya kan memang anak-anak dengan hambatan emosi dan perilaku. Saya membawa apa namanya mahasiswa saya untuk ke jalan ya. Dan ketika waktu itu ada rumah singgah, eh, banyak anak-anak yang lahir di jalanan itu hasil dari perkosaan. Dan waktu saya kenapa senang naik bus ya, meskipun yang pertama saya juga nggak punya mobil ya, mobil punya orang tua ya. Kemudian yang kedua, dengan begitu saya bisa melihat gitu keadaan di jalanan. Jadi kalau di daerah Kampung Rambutan, ketika sudah 5:30 itu akan keluar anak-anak kecil, anak-anak SD ya, umuran SD itu dengan dandanan yang menor gitu ya, dan genit-genit gitu, berharap dia itu dipakai gitu ya, entah sama siapa ya. Dan kemudian saya pernah juga jadi membantu sebagai relawan waktu itu, membantu guru-guru relawan di sekolah kontainer di sebelah terminal Depok ya. Mereka bilang, mereka anak-anak mahasiswa tingkat 2 tingkat 3, dia bilang, Bu, gimana nih anak murid kita hilang nih katanya, dibawa sama eh, supir angkot, diiming-imingin apa namanya ponsel gitu, dan pulang-pulang ya hamil lah gitu ya. Dan mereka memang nggak punya rumah gitu, saya nggak tahu rumahnya di mana, tapi mereka tinggalnya di situ seperti itu ya. Jadi ketika kita mau mengajar, saya ingin membawa kepada kalian jangan hanya mengajar di kelas gitu ya, tapi mungkin ya waktu saya kuliah aja ada anak-anak yang SMA yang tidak mau sekolah gitu. Dan saya harus mewawancarai gimana caranya. Karena anak itu adanya di pub. Ya, kan kita harus ke pub dong. Kalau nggak kita nggak dapat data. Ya, jadi akhirnya ya ke pub lah gitu. Ya, anak itu di sana, bahkan dosen saya itu anak itu punya rumah pohon. Jadi dosen saya wawancarain juga di pohon gitu. Ya, di rumah pohon itu. Dan kalau di pub ya sudah gitu. Cuman untungnya kalau orang di luar negeri, terutama di New Zealand, karena saya waktu itu di New Zealand, kalau mabuk tuh mabuk benar. Kalau di Indonesia kan setengah mabuk ya, jadinya berantem. Tapi kalau yang mabuk benar, itu sama sekali bangun juga nggak bisa gitu ya. Kemudian keluarlah rahasia-rahasia gitu. Yang tadinya dia cuek-cuek aja sama kita jadi ramah gitu ya. Dan ketika itu juga ada, pagi-pagi kok ada anak-anak teriak gitu. Ternyata apa? Mereka lagi mabuk di pinggiran apa namanya rumah studio saya, kan saya di kampus ya, jadi di asrama tapi bentuk studio itu kolam renang. Jadi jam 3 pagi tuh jebur-jebur gitu karena pub kan tutup jam 1 jam 2. Nah jam 3 dia mabuk, kan suruh keluar, dia berenang tuh di situ. Saya gini, waduh, saya mau lihat nih ada nggak yang ngambang gitu ya karena meninggal karena mabuk di kolam renang. Ternyata nggak ada. Terusnya di belakang nih, di belakang itu asrama ada yang teriak-teriak. Ternyata ada anak laki terikat telanjang gitu. Jadi waktu dia mabuk, dia sama teman-temannya ketawa aja gitu. Terus dia diikat, come on gitu. It's great gitu. Pagi-pagi kan musim salju ya. Dia kedinginan teriak-teriak, help, seperti itu. Dan kita baru ngeh, oh berarti waktu dia mabuk dia nggak sadar ya diikat-ikat ya, seperti itu. Ya, jadi di Indonesia masalah dalam kelas, masalah di luar kelas, dan masalah di kelas itu juga banyak ya. Kalau tadi di permulaan di education kita bisa bilang bahwa lingkungan ya juga mempengaruhi. Ya, seperti anak-anak ini lingkungan keluarga yang mempengaruhi kenapa perilakunya seperti itu. Oke. When I first met Kristen, I knew in the back of my mind pretty fast that she was going to be the one. We did want to have a large family, and I think we did that. 7 kids, that's it. I think we're done. I'm pretty sure we're done. There are definitely days where I'd come home and the house is torn apart. Oh my God! Who made a big mess?
There's only one full bathroom. Oh, thank you. And every time I want to go, they're in there. And as soon as one comes out, another one's running in. Hurry up, I have to go. It's going to be difficult. Hurry up. I tend to take a lot on. Okay, we're gonna get juice as soon as we get dressed, okay? I'm a super planner. I like everything on the calendar. The calendar for the month is always full. Kristen overplans everything. I don't need plans. Can I watch the game? He turns the TV on and kind of just locks everyone in the room and forces them to watch TV. You know, that's my biggest probably complaint. He doesn't realize how much I really do, definitely. We getting close to eating? No. What are you doing out there? Meals are pretty chaotic. Olivia, eat your dinner. Molly is eating and acting like an adult, and all you acting like little kids. A lot of times it seems like I'm angry. I don't like that word. He has a shorter fuse. Girls, quiet. Both these. He'll yell a lot quicker than anybody else. You cut it out. Enough. Probably the only one that they all will listen to. Kidding me? You're not telling me what you're doing, all right? He makes everybody run when he yells, you know. You're gonna go to sleep in a second. Get out. Just a little piece of chicken, look. I don't say no a lot. I'm a people pleaser. I like to do, make everybody happy. But I think it's definitely taking its toll on my health. And if I know I don't eat right, I don't sleep right, I need to go to bed. No, I'm not going to bed. Having little breakdowns, crying fits. There's only so much my brain can handle. 3 months ago, I woke up and my heart was pounding. I got out of bed and I kind of sat on the couch and the kids started waking up and I couldn't move. It hurt my ears, that's how hard it was pounding. They're still not really sure what happened, why it happened. I mean, it was scary. So they had to rush me to the hospital. I was diagnosed with a heart arrhythmia, and the doctor believes it's stress-related, and I need to really slow down and take care of myself. I've been tested and been in and out of the hospital, and now on medication to keep the rate of my heart lower. We're young, got a lot of kids. I don't want to be by myself. A lot of people say we were twins separated at birth and then found each other. This weekend, on doctor's orders, I'm going away. So this is the first time he'll be. Oke. Iya, gimana pesannya? Kalau kalian nanti ngajar punya murid seperti itu di rumahnya. Silakan. Ayo. Di sini nggak ada pendapat salah ya. Dan kalian santai aja kalau mau ngomong apa gitu. Terserah. Mau bilang, tuh orang tuanya tuh brengsek banget tuh gitu. Ya terserah gitu. Gimana? Seandainya kalian punya itu. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Nadia nggak sanggup. Indi sanggup. Nggak. Jostra sanggup. Apalagi aku, Ibu. Apa nih? Yehezkiel sanggup. Nggak. Kemana nih anaknya? Demo. Demo masih sampai tanggal 5 ya, gitu. Zikri, sanggup nggak? Nggak sanggup ya? Oke. Ya. Nanti suatu hari ini nanti kita keep ya. Kemudian nanti kita lihat gimana sih cara-caranya. Pakai metode apa dia. Dia pakai behavioristik ya. Dan itu juga akan kita pelajari di ini. Nah, mungkin nggak di film itu, tetapi The Nanny 911 itu kenapa jadi salah satu video wajib ya dari mata kuliah saya di prodi saya dan di mana saja ya, karena itu banyak tentang education, tentang teaching ya, tentang solution seperti itu dan tentang the indicator of children well behaved kayak gitu ya. Jadi ya begitulah anak-anak kita ya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini?
Belum ya? Kayaknya terkaget-kaget ya. Mungkin kali biasanya kalau dosen-dosen kan, oh dengan lancar ini loh langsung matematika ya. Kalau saya enggak ya. Saya enggak mau kelas saya jadi kaku. Ya makanya duduknya juga ya. Dan kalau nanti ada yang terlambat juga harus ngikutin lagu di TikTok, joget TikTok gitu ya. Kemudian nanti beberapa menit, karena saya pernah juga di Cina ya, sekolah di Cina. Setiap 50 menit itu ada ice breaking, karena konsentrasi manusia itu paling lama 50 menit, seperti itu. Dan kita butuh ice breaking 5 sampai 10 menit. Dan itu dilakukan dari, apa namanya, dari PAUD sampai ke universitas. Ya. Dan nanti setengah 12 sampai jam setengah 2 ya semuanya harus tidur siang, termasuk dosennya. Tetapi nanti kuliah lagi sampai jam 10 malam. Jam 6 mereka pulang ke asrama, makan, kemudian balik lagi ke sekolah, ke universitas sampai jam 10 malam, balik ke asrama, tidur langsung ya. Lampu asrama langsung mati. Seperti itu tuh di Cina. Makanya orang Cina benar-benar pintar-pintar kan, karena memang di apa namanya di setel gitu. Ya, kita boleh ya yang baik-baik kita lakukan gitu. Bukan berarti di Cina tuh nggak boleh nyanyi, nggak boleh apa. Buktinya lagunya, videonya itu banyak ya, apa namanya. Dan salah satu untuk ice breaking anak-anaknya ya, ini saya kasih lihat ya. Dan ice breaking itu bukan berarti hanya untuk anak SD gitu ya. Tidak. Anak-anak SMA juga suka loh ya. Saya kalau ngajar nih di MKDK, ayo kita ice breaking. Ya Bu, status statue Bu, katanya gitu ya. Ini ya, ini di primary school. Sebentar, saya share dulu. Jadi biasanya awal masuk dari New Zealand tuh di luar. Ya. Ya, itu bisa dilakukan ya. Saya sering juga tuh ya pakai yang begitu-gitu. Kalau misalnya, apalagi nih ya kuliahnya jam berapa nih? Jam 3 gitu. Wah, udah nggak benar nih kalau jam 3 ya. Jam 3 kalian baru makan gitu kan ya. Apa namanya? Ngantuk lah gitu. Gimana caranya nih gitu. Biasanya saya pakai ice breaking ya kayak begitu. Ya. Ya terserah mahasiswanya sih. Kalian mau apa nih gitu untuk ice breakingnya gitu. Ya. Ini aja Bu, senam. Oke. Apalagi gitu. Jadi oh ya, ini ada lagi apa namanya yang ibu guru ya. Jadi kalau mau masuk, hmm, hmm, jadi kalau mau masuk kelas itu gurunya nari dulu gitu. Anak-anaknya nari sesuai sama ininya. Apa sih namanya? Bukan ice breaking deh. Apa namanya tuh? Masuk kelas, masuk kelas sambil nari di waktu. Ya. Nah, ini deh. Kan belum tentu kalian ngajar di SMA juga ya.
awkward in doing the dance movements, but are very happy. In fact, sometimes there are very funny student expressions like this. Teachers like this deserve a. The way this kindergarten teacher educates her students is very different. In addition to lining up, before entering the class, the students will be invited to dance and each movement is different for each child. The students are not awkward in doing the dance movements, but are very happy. In fact, sometimes there are very funny student expressions like this. Teachers like this deserve a reward. Yeah. The way this kindergarten teacher. This owner bought a mini bed for her. Oke. Eh, Kemudian bagaimana mengetes muridnya, ya? A kindergarten teacher in China tried to test her students' initiative by messing up the Ini contents of juga the nanti ada classroom. mata kuliah kita tentang evaluasi. Done, she brought her students into the classroom and a kindergarten teacher in China tried to test her students' initiative by messing up the contents of the classroom. She scattered all the neatly arranged toys on the floor, not forgetting the chairs. After she was done, she brought her students into the classroom and saw how they reacted. At first, the students were shocked to see her classroom, but not long after, her students worked together to collect the scattered toys without complaining and tidying them up again as before. Is this how teachers test their students' initiative in your area? Write in the comments column. A kindergarten teacher in China tried to test her students' initiative by messing up the contents of the classroom. She scattered all. A kindergarten teacher in China tried to test her students' initiative by messing up the contents of the classroom. She scattered all the. Ada lagi? Mengapa orang Cina lebih pintar? Mengapa pelajar Cina lebih pintar dari kamu? Mereka memulai pelajaran pukul 6.30 pagi. Setelah beberapa jam mengulas pelajaran, mereka akan diwajibkan untuk mengikuti senam yang bertujuan untuk menambah daya fokus mereka dalam memahami pelajaran. Setelah itu, mereka akan melanjutkan pembelajaran dengan tes dan juga ulasan dari guru mereka. Pada jam 1 siang, mereka akan diberikan waktu untuk makan dan tidur siang sebentar. Setelah tidur, mereka akan lanjut pelajaran hingga pukul 5 sore. Untungnya, mereka akan diberikan istirahat selama 1 jam. Dan akan melanjutkan pembelajaran hingga pukul 9 malam. Mereka akan tidur di sekolah dari hari Senin hingga Sabtu dan hanya pulang ke rumah pada hari Minggu. Jadi dalam 1 hari mereka akan belajar hingga 15 jam, 6 hari dalam seminggu. Itulah mengapa pelajar Cina lebih pintar dari kamu. Mereka memulai pelajaran pukul 6.30 pagi. Oke, percaya kan sama saya? Orang saya pernah di sana. Nah, sekarang ini ya supaya nggak ngantuk nih. Kelas di Cina ini berkumpul di sela-sela setiap pelajaran dengan melakukan tarian yang sangat intens, tetapi mereka tidak benar-benar menari untuk bersenang-senang, melainkan latihan aerobik yang meningkatkan faktor neurotropi untuk otak, yang pada dasarnya berarti latihan ini membantu meningkatkan pembelajaran dan retensi di dalam kelas. Menurut Anda, apakah semua sekolah harus melakukan hal ini? Kelas di Cina ini berkumpul di sela-sela setiap pelajaran dengan Di sana setiap sekolah itu UNJ skala besar ya. Dan setiap sekolah itu di depannya ada lapangan tenis yang dari semen gitu. Bolanya ada di situ, tepukannya ada di situ gitu. Terus ada sekolah Jadi gini, SMA dia punya lapangan ya. Jadi kalau misalnya musim hujan, musim panas, kan ada ke bawah ya, ada apa sih ini namanya kayak ruangan terus digali, nah itu jadi kolam renang. Nanti kalau misalnya musim panas, airnya tuh dibuang, kemudian itu jadi lapangan badminton. Keren ya. Dan kemudian ini dia transisi ya. Kalau di kita sebetulnya di SLB harus ya, tetapi banyak di SLB kita yang tidak melakukan transisi ketika dalam satu kegiatan lain atau dari satu pembelajaran ke pembelajaran lain. Dan saya sedang mengadakan penelitian dan tidak ada satu sekolah pun ya di Bekasi Selatan
ya SD itu melakukan transisi buat anak-anak berkebutuhan khusus. Jangan kan buat anak berkebutuhan khusus ya, buat anak biasa aja tuh nggak ada transisi di situ. Nah, sekarang ini kalau ini bergerak ya, karena tadi saya bilang cuma 50 menit ini kita konsentrasi kita. Ini mau saya share ke WhatsApp kita. Minggu depan mana sih ini tuh chat bisa sih apa namanya? Mana ya mata kuliah apa nih? Kita mata kuliah dari pelajaran. Chat masih chat. Nah, itu chatnya. Enak ya musiknya ya. Seakan di itu saya waktu di Cina saya ngeliat itu loh, apa namanya tuh? Shaolin ya, lagi pada latihan-latihan. Terus waktu itu teman saya nggak ngajak saya sih mau ke tempat Mulan tuh pendekar perempuan pertama ya di Cina ya, itu memang ada. Jadi film-film yang di Cina ya kadang-kadang kan kalau di kita kan fiksi-fiksi aja ya. Kalau dia nggak, memang sejarah gitu. Jadi kayak kita tuh apa ya, berapa Kumbara itu kan sebenarnya kan itu ya eh, apa film-film sejarah gitu ya. Tetapi karena kita lebih menyukai film-film fiksi ya, Upin Ipin ya, jadinya ya sejarah kita hilang ya. Kalau di Cina itu benar-benar. eh, Bahkan waktu itu ada film apa ya, yang Desi Ratnasari nikah sama orang tua itu namanya siapa sih? Eh, Apa di kita tuh filmnya eh, sejarah di Minang itu loh. Apa sih Siti Nurbaya ya? Iya, iya Siti Nurbaya itu ada di Cina. Tetapi di dubbing pakai bahasa Cina, jadi saya geli sendiri gitu. Wah, Desi Ratnasari pakai bahasa Cina nih gitu ya. Terus kalau di Cina itu kita nggak bisa tangkap film-film dari luar loh. CNN-nya itu Cina dan semuanya tentang perjuangan dan nasionalisme. Jadi kalau misalnya ada perang, ada film Cina lawan Amerika, pasti Amerikanya kalah. Cina lawan Rusia, pasti Rusianya kalah gitu. Ya, jadi benar-benar, dan YouTube tuh nggak ada. Ya, jadi kalau kita buka itu YouTube nggak ada karena mereka punya sendiri namanya apa ya, Paiti kalau nggak salah. Kemudian WhatsApp juga nggak ada. Mereka punyanya QQ. Jadi saya punya QQ ya, tapi sekarang udah nggak lagi ya. Kemudian ya itu. Jadi mereka benar-benar nasionalisme, mereka benar-benar beli dagangan produk sendiri gitu ya. Dan HP itu HP-nya bukan Nokia tapi Nokia, itu harganya 100 yuan. Ya, tas-tas juga KW semuanya ada ya, Louis Vuitton segala ya itu, tapi kan memang pabriknya di Cina sebenarnya ya gitu.
kemudian dibawa ke sana dan itu benar gitu produknya. Kemudian Sunsilk segala Indomie ya itu ada, cuman barangnya itu namanya Cina ya. Cina itu kan bagus menipu ya gitu. Jadi bungkusnya tuh sama, tapi ternyata bukan gitu. Kemudian ada sampo, waktu itu ada apa ya, Sunsilk apa-apa gitu. Terus saya tanya sama orang Cina, terus dia bilang gini, eh you know, you know about apa our country gitu. Terus this is not origin katanya, you know that katanya gitu. So don't buy it katanya dia bilang gitu. Ya, your hair will be damaged katanya gitu. Ya itu orang Cinanya sendiri ya gitu. Jadi ya sudah. Tapi makanan enak-enak, tetapi pasti kita ke tempat Cina yang halal ya gitu. Namanya Abdullah, jadi kita panggil si Dul, Dul gitu ya. Jadi kita beli nasi, beli ini, kemudian setelah saya ada beberapa bulan di situ, ada yang menjual ayam halal karena kan di sana ada suku Hui ya di Wacong di sana di Wuhan ya tempatnya COVID melanda pertama kan dari Wuhan di situ. Baik, saya mengharapkan ini bisa menggugah apa namanya kreasi Anda. Nanti kita bisa lihat apa tuh namanya bagaimana learning dilihat dari neurologi ya sehingga saya pengen semua mahasiswa saya itu kreatif. Dan dulu waktu saya di sekolah di New Zealand ya, saya beneran loh, saya juara kedua ya, juara pertamanya pasti bule lah gitu. Terus katanya salah satu dosen saya gini, nah ini kalau kamu katanya lebih pintar dari orang pakai H tuh istilah bule ya di New Zealand tuh bilangnya pakai H kan, pakai H dan Maori, itu nggak heran gitu. Yang saya herankan adalah kalau kamu bisa nggak ngalahin orang Cina, tuh orang New Zealandnya sendiri loh. Karena juara-juara apa gitu, oh New Zealander pastilah Cina gitu ya, Cina yang udah permanen residen di situ gitu ya. Jadi dia bilang, nah, makanya waktu saya ke negara Cina, ya alhamdulillah saya diminta untuk jadi dosen di situ gitu. Ini katanya apa, it's better if you be a lecturer here katanya gitu for undergraduate and graduate student katanya gitu. Terus ini this is your room gitu. This is Indonesian room. This is will become your room gitu. Tapi kan saya masih cinta Indonesia ya, jadi saya kembali lah ke Indonesia ya. Karena saya udah di New Zealand, saya juga diminta untuk permanen residen gitu. Tapi saya cinta Indonesia. Makanya kalian kalau pergi kemana-mana ambil sebanyak-banyaknya. Kemudian karena kita cinta Indonesia, ya apalagi kalau dengar lagu Tanah Airku di luar negeri ya itu greget banget. Kalian pulanglah, kemudian kita bina adik-adik kita menjadi orang-orang yang soleh ya, sehingga tidak seperti orang-orang yang di DPR ya. Kalian demo nggak? Hari ini ada demo nggak? Nggak ada. Yahya ikut demo nggak? Enggak, Ibu. Nggak ya. UI ya. UI itu keren banget ya itu demo. Saya pernah tuh ya, kelas saya waktu itu semuanya lagi demo tentang kenaikan bahan bakar deh. Kayaknya kalian masih SD apa SMP gitu. Ada mahasiswa ucuk-ucuk satu gitu. Kamu ngapain? Kuliah ibu, nggak bisa. Kamu demo, teman-teman kamu lagi demo. Saya bilang gitu. Karena demonya itu untuk apa gitu ya kan. Kenaikan bensin atau kenaikan apa gitu deh. Cuma demo kalian gitu ya. Karena saya dulu juga aktivis ya di IKIP dulu ya. Saya pernah jadi ketua HIMA 2 kali, kemudian di Senat jadi seksi pendidikan gitu ya. Wah jadi ketua HIMA saya dimarah-marahin mulu tuh sama dekan tuh. Tapi nggak apa-apa. Ya, ya begitulah ya, kita belajar berorganisasi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi dulu ya. Lebih enaknya nanti seperti biasa, nanti kita di kampus. Kemudian kita akumulasi berapa menit, apakah itu nanti sebagai tugas di luar ya, tambahan waktunya gitu. Karena gini, kalau kita 4:30, jam 5:50, saya nggak enak yang pertama dengan si bapak itu. Bapak itu kan jamnya cuma sampai jam 4 ya, kadang-kadang emang dia, nggak apa-apa Bu, sampai 4:30 juga nggak apa-apa, kata gitu. Kan nggak enak ya udah digituin ya. Kadang-kadang beberapa kali kita masih gitu, terus bapak-bapak itu udah pada beres-beresin yang OB-OB itu udah pada mati-matiin lampu gitu, kayaknya gak enak banget gitu ya. Jadi ya sudah ya. Yang kedua, kalian juga rumahnya jauh-jauh gitu ya. Waktu itu pernah karena sampai malam atau gimana gitu. Jadi saya ke UKI bareng mahasiswa, terus mahasiswanya saya anterin satu-satu ke bus yang jurusan Bekasi. Terus kata keneknya gini, Bu anaknya banyak banget Bu, katanya. Soalnya perempuan-perempuan waktu itu mahasiswanya ya. Dan kita waktu itu
hujan deras atau gimana gitu. Jadi kita keluar dari kampus sekitar jam 7:30, 8 ya, udah gelap banget. Ya saya pikir ini adik-adik saya juga perempuan, saya bilang gitu. Ya sudah, ayo sama saya bilang gitu. Saya menuju Cibinong, terus yang lain ke Bekasi gitu. Saya anterin satu-satu tuh ya. Ada 5 apa 10 orang gitu. Ya. Saya diketawain sama kalau kenek Cibinong kan udah pada hafal ya gitu. Anaknya Bu, iya nih saya bilang gitu. Lagi pada nyebar saya bilang gitu ya. Kalian rumahnya pada di mana? Jauh nggak? Apa sekitar Romangun? Saya di Cibinong. Siapa yang deket Cibinong? Bekasi ada? Oh, Adinda di mana? Cilodong mepet Cibinong, Bu. Di mana? Cilodong tapi mepet ke Oh, Cibinong. Cilodong. Oke ya, Cilodong. Siapa lagi? Hasna di mana? Enggak, aku yang di Citerepnya, Bu. Oh, di Citerep. Ya, lumayan lah. Media nih? Saya di Priuk. Oh, di Priuk. Ya. Yang di Romangun nih, yang kepleset aja nyampe siapa nih? Nggak ada. Ini tolong ya di YouTube kamu save ya. Kalau bisa di-download ya. Terus nanti kita lakukan di awal atau di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kita belajar ya, atau di akhir betul. Oke lah, emang kelas saya unik sih ya. Apa namanya? Ya, karena saya senang bergerak ya, saya dibilangnya hiperaktif gitu ya. Jadi saya nggak suka kalau muridnya tuh diem gitu ya atau apa gitu. Makanya saya dikasih mata kuliah gangguan emosi dan perilaku. Oke, cocok nih buat Bu Neni nih katanya gitu. Saya dapat asisten baru lembut banget. Saya bilang, kamu barbar dikit dong. Saya bilang gitu jadi dosen ya. Karena saya pernah jadi guru TK, pernah jadi guru SLB. Gimana kalau nggak barbar ya nggak? Kita meleng dikit tuh anak SLB atau anak PAUD kan kabur ya kan? Ya, saya nggak pernah pakai rok sampai pernah saya ngajar pertama-tama. Ayo kalian ini dulu kan pada manggilnya Mbak ya, apa ini kritik saya gitu. Nggak ini deh, nggak akan ter, ter apa terdam, ter, terimpact dengan nilai gitu. Banyak yang bilang, Mbak pakai lipstick dong, Mbak pakai rok dong katanya gitu. Waduh, ini mah udah ini nih apa namanya? Apa istilahnya tuh? Kalau menyinggung tentang penampilan apa? Body shape apa sih? Ya, zaman dulu nggak ada gitu. Saya cuma ketawa aja gitu. Ya gimana saya mau pakai rok? Mau apa? Tiap hari kita naik ojek dulu, terus baru naik bus. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah sampai besok kayaknya masih online tuh, masih dibilang tuh. Tapi saya coba mau ke kampus lah. Kalian kalau melihat saya yang lagi ngasih-ngasih makan kucing, nah itulah saya ya. Sering kan lihat saya ya, terutama tuh kakak-kakak kelas kalian tuh ya. Saya sering banget tuh kan saya ngajar matematika beberapa kali. Ya, jadi kalau kalian punya rezeki lebih gitu ya, beliin deh tuh. Tuh kan ada tempat-tempat makanan tuh. Ini saya lagi mau nyuci lagi 2 nih ya. Soalnya tahun depan saya sudah pensiun, saya mau kasih label tuh di tempatnya. Kakak, Ibu mau pensiun, jadi tolong kakak kasih makanan kering ke kami gitu. Saya mau tulis tuh di tempatnya tuh, di tempat makanannya. Jadi siapapun kalau udah lulus kayak apa kayak saya kan pas nengok gitu baca, oh kasih gitu ya. Saya beberapa udah saya steril dan sudah diambil ya sama beberapa orang. Ya, jadi kalau ada ikan steril saya beli saya bawa gitu. Anak-anak kecil yang pada sakit-sakit tuh ada tuh di tempat saya tuh yang kelindes mobil segala udah saya bawain tuh ke sini ya. Baik, terima kasih. Jadi banyak ngomong ya saya memang begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih link Zoom-nya dan sampai ketemu insya Allah minggu depan. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Keluar ya, Bu. Terima kasih, Bu. saya keluar ya nak. Oke, live meeting. Rumah Medi deket Sahroni. SMP-nya ya Penda ya, Met ya? Gerobak rumah Medi juga, gerobak.